Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Tausyah. Kita telah sampai kepada perkataan ketahuilah annahu bahwasannya yujadu didapati fi ba'di nusakhi hadal kitab, di dalam sebagian naskah-naskah kitab ini, al-matni, matan ini, fi ghairi khutbatihi, pada selain khutbahnya kitab matan ini, didapati tasmiyatuhu, penamaan kitab ini. Tarotan, terkadang dinamai bitakrib, dengan takrib, wa tarotan, dan terkadang dinamai dengan bi ghayatil ikhtisar. Jadi pada sebagian naskah matan kitab ini didapati memiliki dua nama. Yang pertama dinamai dengan takrib, yang kedua dinamai dengan ghayah al-ikhtisar. Wa qaulu syarih, dan adapun perkataan syarih yang mengatakan tasmiyatuhu, itu kedudukan nahwunya adalah naibul fa'il, sebagai naibul fa'il. Jadi tasmiyatuhu itu adalah sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il dari apa? Dari yujadu, fi'il mudhari' majhul. Jadi kedudukan tasmiyatuhu itu adalah naibul fa'il daripada yujadu. Falidzalika, oleh karena matan takrib tadi itu punya dua nama, maka samaituhu, aku menamainya, ai hadza syarha, aku menamai syarah ini, bismaini, dengan dua nama. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah Fathul Qorib Mujib fi syarhi al-Fathi Takrib. Wathani, yang kedua adalah Al-Qaulul Mukhtar, yaitu perkataan yang dipilih. Maksudnya adalah lil ulama'il akhyar, perkataan yang dipilih lil ulama'il akhyar, milik para ulama yang terpilih. Nah, kitab Fathul Qorib tadi atau Qaulul Mukhtar tadi itu adalah kitab fi syarhi ghayatil ikhtisar, di dalam mensyarahi kitab ghayah al-ikhtisar, yaitu matan takrib. Jadi Fathul Qorib atau kitab Qaulul Mukhtar itu adalah syarah bagi matan takrib. Tsumma abana al-muallifu, kemudian muallif, yaitu pengarang kitab Fathul Qorib, beliau menjelaskan lil musannif. Siapa itu musannif? Musannif pengarang kitab matan takrib. Biqaulihi, dengan perkataannya. Qala, telah berkata, asy-syaikhu, seorang syekh, al-imamu, seorang imam, Abu Thayyib, kunyah beliau adalah Abu Thayyib, wa yashtahiru, dan terkenal, Abu Thayyib terkenal, aidan juga, beliau terkenal juga, bi Abi Syuja, dengan Abi Syuja. Yang mana Abi Syuja ini adalah syihabil milah wad din, obornya milah dan din agama. Kasyu'latin narin, seperti nyala api, satiatin, yang bersinar, fil idoati li ahli Islam, di dalam menyinari umat Islam. Wa atfuddin, dan mengatafkan din kepada milah, itu min atfil muradif, itu termasuk ataf muradif. Jadi ataf muradif adalah mengatafkan kata kepada kata yang lainnya, akan tapi kedua kata tadi memiliki makna yang sama. Jadi milah dan din itu maknanya adalah sama. Nah, Abu Thayyib tadi itu nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, bi fathil hamzati wa kasriha, dengan dibaca fathah hamzahnya, wa kasriha, dan dibaca kasroh hamzahnya. Boleh al-Asfahani, boleh al-Isfahani, ma'al fa'i wal ba awil ba, bersama fa atau ba. Jadi boleh al-Asfahani dengan fa, boleh dengan ba, al-Asbahani.
Wulida, beliau dilahirkan sanata thalathin wa thalathina wa arba'imi'atin. Beliau dilahirkan pada tahun 433. Wa kana qadiyan, dan beliau adalah seorang qadhi. Bi Madinati Asfan, qadhi atau hakim di kota Asfan. Wa tawalla al-wizarata, dan beliau menjabat sebagai menteri sanata sabain wa arba'ina pada tahun 47. Mungkin yang dimaksud adalah 447. Jadi umur beliau sekitar 14 tahun. Umur beliau 14 tahun, beliau sudah menjabat sebagai menteri. Fanasyara, kemudian beliau menyebarkan al-adla, keadilan, wadin, dan agama. Wala yakhruju, dan beliau tidak keluar min baitihi, dari rumahnya, hatta yusalliya, sehingga beliau salat, wa yaqra'ul qur'ana, dan beliau membaca Al-Qur'an, ma amkanahu, semampu beliau. Wala ta'khudhuhu, dan tidak mengambil beliau fil haqqi, di dalam menegakkan kebenaran, laumatul laimin, celaan orang yang mencela. Artinya celaan orang yang mencela itu tidak dianggap oleh beliau, enggak ngaruh. Wa kana lahu asyratu anfarin, dan beliau memiliki 10 orang. Yufarriquna 'alan nas, mereka 10 orang tadi itu membagi-bagikan kepada manusia az-zakawat, zakat-zakat, wa yu'tunahum, dan mereka memberikan kepada manusia al-hibat, yaitu hibah-hibah. Wa yasrifu, dan beliau Abi Syuja, beliau ini memberikan ala yadil wahid minhum, kepada tangan salah seorang di antara mereka, memberikan mi'atan wa isyrina alfa dinarin, 120 dinar, 120.000 dinar. Jadi dinar ini adalah mata uang yang terbuat dari emas. Jadi kalau 120 dinar ini banyak sekali. Fa'amma in'amuhu, sehingga tersebarlah kebaikan beliau as-solihin, kepada orang-orang soleh, wal akhyar, dan kepada orang-orang baik. Thumma zahida fid dunya, kemudian beliau zuhud terhadap dunia. Wa aqama bil Madinatil Munawwarah, kemudian beliau tinggal di Madinah Munawwarah. Wa yaqumul masjidah, dan beliau menyapu masjid asy-syarifah yang mulia, Masjid Nabawi. Wa yafrishul hasra, dan beliau membentangkan tikar. Jadi setelah beliau tinggal di Madinah, beliau melayani masjid, menyapu masjid, kemudian membentangkan tikar. Wa yush'il masabiha, dan beliau menyalakan lampu-lampu. Wa yakhtumul hujrata syarifata, dan beliau melayani atau berkhidmat kepada hujrah syarifah, kamar yang mulia, yaitu makomnya Nabi, kilaan mata, sampai beliau meninggal dunia. Wa tufina, dan beliau dikuburkan bi masjidihi, di masjidnya beliau sendiri, alladzi banahu, yang beliau bangun sendiri, inda babi Jibril, di samping pintu Jibril. Wa ra'suhu, sementara kepala beliau itu qaribun, itu dekat, minal hujrati nabawiyah, dekat dari kamar Nabi, yaitu kuburnya Nabi. Laisa bainahuma, tidak ada di antara keduanya, antara kubur Nabi dan kuburannya beliau Abi Syuja, illa khutuwatun yasiratun, kecuali beberapa langkah yang sedikit. Wa asya al-qadhi Abu Syuja, dan qadhi Abu Syuja beliau hidup mi'atan wasittina sanatan, selama 160 tahun. Jadi panjang umur beliau ini. Walam yakhtalla, dan tidak cacat apa utwun, satu anggota pun, min a'dha'ihi, dari anggota-anggota tubuhnya. Faqila lahu fi dzalika, maka dikatakan kepada beliau tentang hal itu. Faqala, maka beliau menjawab, ma asaitullaha, aku tidak pernah bermaksiat kepada Allah,
bi'udwin dengan satu anggota tubuh pun minha dari anggota-anggota tubuhku. Falamma hafidtuha fil sighri, maka tatkala aku menjaganya pada usia kecilku, an ma'asillah, daripada maksiat-maksiat kepada Allah, hafidhahallahu fil kibari, maka Allah menjaganya pada waktu tuaku. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.